বন্ধু, অনেক সময় অনেক ক্ষেত্রেই আমাদের বাক সংযমের কারণে হওয়া কাজটি পণ্ড হয়ে যায়। শুধু কথা অর্থাৎ বাচন ভঙ্গির কারণে অনেক সময় সফলতাও যায় পিছিয়ে। তখন আমাদের মনে মানসিক উদ্বেগ, ভয়, ক্রোধ দেখা দেয়, যার ফলে নানা সমস্যা দেখা দেয় আমাদের জীবনে। তাই আজ আমরা আমাদের এই ভিডিওতে হনুমানজির এমন এক মন্ত্র আপনাদের পাঠ করে শোনাবো, যে মন্ত্রটি প্রতিদিন দিনে অথবা রাতে যে কোনো সময় মাত্র 108 বার শ্রবণ বা জপ করলেই শুধু বাক পটুতা বা বাক কুশলতার কারণে আপনি বিনা বাধায় যে কোনো কাজে খুব তাড়াতাড়ি সাফল্য লাভ করবেন। শুধু তাই নয়, নতুন কোনো উদ্যোগ শুরু করার আগে কিংবা নতুন কোনো কাজে বা চাকরিতে যোগদান করার আগে হনুমানজির এই মন্ত্রই আপনার সাফল্যের পথে দ্রুত সহায়তা করবে। আপনার চারপাশে এক অনুকূল পরিবেশ তৈরি হবে, সেই সঙ্গে আপনাকে দেবে সুরক্ষা। হনুমানজির এই মন্ত্রই হনুমানজির আশীর্বাদে আপনার কাজে এতটাই সাফল্য নিয়ে আসবে যে আপনাকে আর পিছনে তাকাতে হবে না। তাই বন্ধু, আর দেরি না করে আমরা এবার পাঠ করছি হনুমানজির সেই শক্তিশালী মন্ত্রটি। আপনারা ভক্তি ভরে শ্রদ্ধার সাথে শ্রবণ করুন। ওম আইম ভীম হনুমাতে শ্রীরামদূতায় নমঃ। 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 ওম আইম ভীম হনুমাতে শ্রীরামদূতায় নমঃ।
ॐ ऐं भीं हनुमाते श्रीरामदूताय नमः। 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 ॐ ऐं भीं हनुमाते श्रीरामदूताय नमः।
ॐ ऐं भीं हनुमाते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं भीं हनुमाते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं भीं हनुमाते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं भीं हनुमाते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं भीं हनुमाते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं भीं हनुमाते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं भीं हनुमाते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं भीं हनुमाते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं भीं हनुमाते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं भीं हनुमाते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं भीं हनुमाते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं भीं हनुमाते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं भीं हनुमाते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं भीं हनुमाते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं भीं हनुमाते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं भीं हनुमाते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं भीं हनुमाते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं भीं हनुमाते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं भीं हनुमाते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं भीं हनुमाते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं भीं हनुमाते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं भीं हनुमाते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं भीं हनुमाते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं भीं हनुमाते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं भीं हनुमाते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं भीं हनुमाते श्रीरामदूताय नमः।